Puji Tuhan, terima kasih Pak Ketum, Pastor Maruli, berikan tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali saya melihat kanan kiri, waduh. Saudara coba berikan senyuman aja, kanan kiri. Oh, hari yang spesial. Saya senang sekali bisa berada di sini dan saya hari ini tidak akan menyampaikan firman Tuhan, tapi saya akan memperkenalkan pastor saya, Bishop Bud Pierce, dan izinkan saya untuk membacakan biografi daripada Bishop Bud Pierce. Bishop Bud Pierce adalah gembala senior dari gereja Rock City Church di Baltimore, Maryland. Ia dan istrinya, Pastor Corley, telah menikah sejak tahun 1970, tahun 70 ya, dan memiliki 3 anak, 7 cucu. Kalau saya baru berhenti sampai di cucu, dia sudah ada cicit, saudara. Bishop Bud Pierce dan istrinya memiliki panggilan untuk mengungkapkan realitas kerajaan Tuhan melalui pelayanan kasih. Dan selama lebih dari 50 tahun hati mereka tertuju untuk menjangkau mereka yang terhilang dan yang terluka. Yang telah mereka lakukan dengan memelopori Ministry of Compassion, ya, pelayanan kasih, untuk membantu mereka yang kelaparan, pecandu narkoba, dan individu yang sedang dalam keadaan krisis. Selama bertahun-tahun, perhatikan saudara, saya senang sekali untuk memberikan kesaksian ini, saudara, dari biografi Bishop Bud Pierce. Selama bertahun-tahun, ia telah membantu lebih dari 14.000 pria untuk bangkit kembali melalui pelayanan Nehemiah House. Berikan tepuk tangan, saudara. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang tadinya pecandu narkoba, yang tadi saya sebutkan, mereka yang dalam keadaan krisis. Dan ia baru-baru ini memulai program Nehemiah House, re-entry yang baru bagi para mantan narapidana yang keluar dari penjara, ya, untuk memperoleh keterampilan agar dapat kembali memasuki masyarakat dengan keterampilan hidup yang lebih baik dan pekerjaan yang terjamin, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Luar biasa apa enggak, saudara? Orang keluar dari penjara biasanya nggak ada kerjaan, nggak dianggap oleh masyarakat, tapi ini dilengkapi, dibangun sehingga mereka bisa menjadi kontribusi buat masyarakat. Melalui pelayanan makanan yang namanya Can Make a Difference, setiap bulan gereja beliau ini memberi makan lebih daripada 64.000 orang. Setiap bulan. Ini biografinya agak terlambat sebetulnya, sekarang 65 ribuan, saudara. Ada lagi satu pelayanan yang dilakukan oleh Bishop Bud Pierce yang namanya Hiding Place. Tahu Hiding Place? Itu tempat yang tersembunyi itu, ya. Hiding Place adalah pelayanan sebuah rumah yang disediakan oleh Bishop Bud Pierce bagi para ibu yang tidak menikah, yang mempunyai anak, ya. Dan melalui pelayanan ini telah membantu lebih dari 1.400 bayi-bayi yang lahir dari para ibu yang sedang dalam keadaan krisis dan jika tidak ditolong akan menggugurkan bayi-bayi mereka. Bayangkan, saudara, ada 1.400 bayi-bayi yang dilahirkan sehingga mereka tidak diaborsi. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, saudara. Melalui jaringan Compassion Ministry, ada barang-barang yang dibagikan oleh gereja dari Bishop Bud Pierce senilai 1,2 miliar US dollar, ya, ke Louisiana untuk memberikan bantuan waktu ada bencana, waktu ada badai namanya badai Katrina. Dan saudara, ada barang-barang ini dibagikan di New Orleans dan sudah memberikan bantuan ini bahkan lebih cepat dari bantuan pemerintah. Jadi sebelum pemerintah datang untuk membantu, gereja sudah membantu. Compassion Commission, sebuah konferensi anak-anak muda yang setiap tahun dilakukan, dan
Saya sendiri setiap tahun kami mengirimkan anak-anak muda dari gereja kami untuk ikut di Compassion Commission ini, saudara. Dan sudah 22 tahun, setiap tahun, katakan setiap tahun. Setiap tahun beliau memobilisasi anak-anak muda ini untuk merenovasi sebuah rumah yang diperbaiki sedemikian rupa sehingga semuanya baru, keadaannya baru, semua barang-barangnya baru, semuanya baru, saudara. Dan selama 22 tahun ini, setiap tahun, katakan setiap tahun, beliau memberikan rumah itu secara cuma-cuma untuk para veteran di kota Baltimore yang belum pernah memiliki rumah dan diberikan secara gratis. Dan saudara, setiap tahun kami mengirimkan anak-anak muda di konferensi ini, saudara, Compassion Commission. Waktu mereka kembali ke gereja kami, mereka membawa api Roh Kudus yang luar biasa sekali. Sehingga mereka bersemangat luar biasa sekali. Anak-anak muda yang mengalami hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, luar biasa sekali, saudara. Bishop Bud Pierce sangat ingin melihat generasi yang sekarang dan generasi masa depan untuk menyadari tujuan mereka dan mengejar tujuan hidup mereka. Dan Bishop Bud mendirikan sekolah yang namanya Cromwell Christian College, yang sebelumnya dikenal sebagai Cromwell Christian School of Ministry, sebuah sekolah pelatihan yang intensif bagi orang-orang percaya bahwa mereka memiliki panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Dan ia telah terlibat di dalam pendidikan Kristen juga selama lebih dari 5 dekade, 50 tahun, saudara. Dan ada sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai kelas 12. Dan saat ini, saudara jangan bosan untuk mendengarkan ini, kayaknya panjang bener ya. Supaya Anda tahu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini adalah orang yang betul-betul mempunyai hati cinta Tuhan dan membawa dampak bagi masyarakat. Bukan masyarakat lokal saja, saudara, tapi bahkan untuk banyak states lain di seluruh Amerika, bahkan di negara-negara lain, saudara. Dan beliau ini juga adalah presiden dari Rock Church Academy di Baltimore yang memberikan bimbingan kepada para pastors yang ingin memulai program pendidikan Kristen. Dan ia baru-baru ini, saudara, ia membeli fasilitas seluas 42.000 kaki persegi dan mengambil kembali properti yang awalnya dia sendiri yang membangun, dia jual 19 tahun yang lalu dan dia beli kembali. Dan di tempat yang sekarang ini, saudara, luas, saudara, itu 42.000 kaki persegi itu luas, saudara. Dan dia akan buka di situ Cromwell Christian College dan juga kelas untuk Rock Church Academy dan pelayanan untuk re-entry program untuk orang-orang yang mantan narapidana. Saudara, bayangkan, saudara, ini nggak ada di bio-nya, ini komentar saya pribadi. Dia lebih tua dari saya. Pada usia 75 tahun, dia memulai pelayanan ini, saudara. Halo. Saya cuma dapat diskon 10 tahun, saudara. Saya baru 65. Beliau pada saat usia 75 tahun, dia nggak berhenti, saudara. Halo. Bishop Bud Pierce memberikan naungan apostolik kepada 165 gereja di Amerika dan di seluruh dunia melalui Rock City Church Fellowship, termasuk yang ada di Center City Church di Pennsylvania, masuk saya juga City Blessing Church, dan juga di New Jersey, dan gereja-gereja internasional ada di Madagaskar, ada di Ghana, ada di Lutra, di Bahamas, banyak sekali, saudara. Dan Bishop Pierce juga bekerja untuk mempromosikan persatuan di kota Baltimore dan merupakan anggota pendiri Peace for the City, sebuah koalisi dari pastor-pastor di kota yang bekerja sama untuk berdoa, menunjukkan persatuan dan memberikan dampak pada komunitas Baltimore. Bishop Bud Pierce telah menulis beberapa buku termasuk Seeking Our Brothers,
Cover me in the day of battle, dan banyak para pastor, saya percaya semua pastor City Blessing sudah ada mendengarkan rekaman audionya dalam bahasa Indonesia. Amin. Dan The Bribe of Great Price, dan yang berikutnya The 5G Shift. Buku terbarunya yang dia baru tulis ialah The Sent, The Removed, and The Disqualified. Sebuah buku yang ditulis sebagai buku panduan pelatihan bagi para pemimpin gereja untuk memperlengkapi orang-orang percaya secara efektif bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, hari ini beliau datang, sebetulnya ini sudah yang mungkin kelima kalinya beliau ke Indonesia, tapi jarang-jarang sekali Bishop Bud Pierce datang bersama dengan istrinya, Pastor Coralie. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita berikan sambutan yang hangat buat Bishop Bud Pierce. Setelah saya sampaikan semuanya ini, saudara, biografi daripada Bishop Bud Pierce, bottom line-nya itu, dia adalah my pastor, my spiritual father. Dan saya mengundang Pastor Yasin Wijaya untuk menerjemahkan. Mungkin pakai mic ini ya. Oke, berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. I didn't know I was going to have such old children. Saya tidak tahu kalau saya punya anak yang sudah tua. He's a son. And look how old he is. Dia ini anak saya, tapi perhatikan berapa tuanya beliau. I want to just say this before Pastor Paul sits down, that we've been together for about 25 years. Saya ingin menjelaskan ini bahwa kami sudah bersama-sama selama 12 tahun. 25 tahun. 25, ya. And it's been a great journey to work together with Apostle Paul Tan. Sebuah perjalanan yang luar biasa bisa bekerja sama dengan Rasul Paul Tan. And his love for the Indonesian people and City Blessing movement is tremendous. He talks about you all the time. Rasa cintanya untuk Indonesia dan untuk gereja City Blessing itu sangat besar. Anda ini dibicarakan setiap waktu. And I want you to do this. I want you to really give him a real hand of appreciation. Saya ingin Anda memberikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pastor Paul Tan. You may be seated. Silakan duduk, saudara. Well, Puji Tuhan. Don't need interpretation. It is so good to be here with you. Senang bisa bersama-sama dengan Anda. And I thank Yasin for being my voice today. Terima kasih untuk Yasin menjadi penterjemah hari ini. And all of the guest preachers, all the preachers welcoming my wife and I. It's just always wonderful to be here. Dan semua gembala, pengkhotbah yang memberikan saya welcome, selamat datang, menerima kami ada di sini. I tell Pastor Paul when I'm coming, I have one requirement. Saya jelaskan kepada Pastor Paul, saya punya satu syarat kalau saya mau datang. You know, the preachers many times they want, special water, they want special this, special that. Biasanya pembicara itu banyak maunya, butuh air ini, butuh kebutuhan spesial yang itu. But when I come, I request one thing. Tetapi ketika saya datang, syarat saya cuma satu. Do not feed me American food. Jangan kasih makan saya makanan Amerika. I want Indonesian food. Saya sukanya makanan Indonesia. And I have to check Pastor Paul's passport. Saya harus cek paspornya Pastor Paul Tan. I'm not sure he's really from Indonesia. Saya tuh nggak yakin Pastor Paul ini orang Indonesia. Because I eat the food
much hotter than he does. Karena saya lebih bisa makan pedas dibandingkan Pastor Paul Tan. But thank you so much for welcoming my wife and I. Terima kasih menyambut saya dan istri. We've been together, her and I, for 54 years. Kami sudah menikah selama 54 tahun. And it's just been a marvelous journey together, how God has just taken us on such a wonderful journey. Tuhan telah membawa kami ke perjalanan kehidupan yang luar biasa. I'm not going to tell you a lot of stories because Pastor Paul told you all of them. Saya nggak bisa cerita banyak karena Pastor Paul sudah menjelaskan semuanya. I didn't know that bio was that long. Saya nggak sadar kalau biografi saya panjang sekali. I fell asleep twice. Saya ketiduran 2 kali tadi dengerin. Amen. Look at somebody Lihat satu dengan yang lain and say, I like you. dan katakan, saya suka kamu. Yeah. You know, on the computer, they like, no like, Kalau di komputer biasanya ada jempol atas, jempol bawah. but we like you. Tapi katakan, saya suka kamu. Man. Let me pray. Ayo mari kita berdoa. Father, we thank you Tuhan, kami mengucap syukur for this gathering. untuk perkumpulan ini. And Lord, I pray Tuhan, saya berdoa that you bridge the communication bahwa Engkau akan menjembatani komunikasi between my English dari bahasa Inggris saya and their Indonesian. dan bahasa Indonesia. And that you give us a hearing ear Berikan kami telinga yang mendengar to hear what you want us to hear. untuk mendengar apa yang Engkau ingin kami dengar. Now, Lord, I ask that your presence Kami minta hadirat-Mu come closer. datang mendekat kepada kami. Lord, I thank you. Tuhan, kami mengucap syukur. Receptive hearts. Hati yang siap menerima. We will hear your word today. Kami mendengar suara-Mu hari ini. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Psalm 127, verse 1. Mazmur 127 ayat yang pertama. This is going to be a theme for the next few days that I'm going to try to speak on. Ini menjadi tema yang akan saya bicarakan hari ini dan beberapa hari mendatang. And I read it to you, and you will read it on the scripture on the screen. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman keeps awake in vain. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. The key piece is there's two parts to this story. Kuncinya di sini itu ada 2 bagian. And number one is, unless the Lord builds the church, the house, Yang pertama, Tuhan yang membangun rumah atau gereja. all of our work is in vain. Terkecuali Tuhan, sia-sialah usaha kita. And then it says, and unless the Lord guards the city, Yang kedua, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, the watchman keeps awake in vain. pengawal itu berjaga-jaga juga sia-sia. I want you to notice those two connections. Saya ingin Anda melihat 2 koneksinya. The Lord builds the house, Tuhan membangun rumah, and the watchman watch over the city. pengawal menjaga, mengawasi kota. Now notice that it's not that the Lord watches over the city. Perhatikan, bukan Tuhan yang menjaga kota, The Lord watches over the church. Tuhan itu membangun, menjaga gereja. You and I Kita semua watch over the city. yang menjaga kota. Now watch this. Perhatikan, Number one, I want you to focus with me today and see this. yang pertama, saya ingin Anda fokus dan melihat hal ini. This separation between the Lord builds the house Pemisahan antara Tuhan membangun rumah atau gereja and the watchman watch over the city. dan penjaga yang mengawasi, mengawal kota. And
1 Kings chapter 6 verse 7. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-7. And the house, while was being built, was built of stone prepared at the quarry. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. There was neither hammer nor axe nor any iron tool heard. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi apapun. Was not heard in the house Tidak terdengar di rumah while it itu was being built. ketika rumah itu sedang dibangun. I've been a builder all my life. Saya ini kontraktor seumur hidup saya. I've built my church, built all the buildings. Saya membangun gereja saya, gedungnya saya semua yang membangun. I've built, my wife and I, over 30 houses. Istri saya dan saya membangun lebih dari 30 rumah. I built the church that I grew up in when it expanded. Saya membangun gereja di mana saya dulu bertumbuh dan itu berkembang. My father was in construction and I learned it at an early age. Ayah saya itu kontraktor dan saya belajar membangun sejak masa muda. My youngest son has a huge construction company. Anak bungsu saya punya pengusaha kontraktor yang besar. And he helps me with all of the houses we give away. Dia membantu kami membangun rumah-rumah yang kami berikan secara cuma-cuma. And whenever we expand the church, he always helps us build that. Dan setiap kali kita mengembangkan gedung gereja, anak saya selalu membantu. But this is a different statement here. Tetapi ini pernyataan yang sangat berbeda. It says it was being built with stone from the quarry. Dikatakan di sini rumah ini dibangun oleh batu-batu dari penggalian. And when the house was put together, you could not hear the sound of the stone being hammered. Dan ketika rumah itu didirikan, tidak kedengaran ada suara palu atau kapak. And it said there was no iron tools. Juga perkakas besi pun tidak ada. Iron is man's metal in Besi. Scripture. Besi itu melambangkan peralatan manusia. Just like gold is a representative of God. Sama seperti kalau emas itu mewakili Tuhan. Iron is man's metal. Besi itu ranahnya manusia. So the scripture says that man's effort was not heard in building the temple. Jadi ayat ini menjelaskan rumah ini didirikan tanpa adanya usaha manusia. That's just confirming again that God builds his house. Ini mengkonfirmasi bahwa Tuhanlah yang mendirikan rumah. And we need to learn how to get out of the way and let God build his house. Nah, kita perlu belajar untuk istilahnya minggir dan mengizinkan Tuhan untuk membangun rumah. An old revivalist said, God moves, man moves, God stops moving. Tuhan, kebangkitan rohani biasanya Tuhan bekerja, manusia bekerja. Kalau Tuhan bekerja, ketika manusia ikut campur istilahnya, Tuhan malah berhenti bekerja. Amen. Amin. And there's a need today to understand that the kingdom of God is not going to be made with the effort of man. Hal ini perlu dimengerti bahwa kerajaan Allah itu akan dibangun tanpa campur tangan upaya manusia. It's not because we advertise. Bukan karena kita ini rajin mengiklankan. It's not because we have great music. Bukan karena kita punya tim pujian yang luar biasa. It's not because we have great children outreach. Bukan karena kita punya pelayanan anak-anak yang luar biasa. God said, I'll build my church. Tuhan mengatakan, akulah yang akan And the mendirikan gates gereja. of hell shall not prevail. Dan neraka tidak akan bisa menghalanginya. And pastors have to learn today Gembala-gembala, pendeta harus mengerti ini. how to step back and let God build his house. Belajar bagaimana untuk mundur dan mengizinkan Tuhan untuk masuk. Amen. Amin. And we've been at the quarry where God has been reshaping some stones lately in the church. God has chiseled out, he's hammered out some new stones he wants to put into the church. Nah, kita sedang berada di waktu di mana di penggalian itu Tuhan sedang membentuk
batu-batu supaya batu-batu itu bisa dibentuk bersama-sama. Peter said, he said that we're called lively stones. Petrus mengatakan ini batu yang hidup. I have men in my church that are stone masons. Di gereja saya ada pengrajin-pengrajin batu. They are professional in building stone structures. Mereka itu ahli dalam membentuk gedung yang terbuat dari batu. In my church, I have a water fountain. Di gereja saya punya sedikit air terjun, water fountain air terjun. And it's built with stone that does not look like any other stone. Every stone is different. Dibentuk oleh batu yang setiap batunya itu berbeda. And these men are originally from Italy. Orang-orang ini di gereja saya asalnya dari Italia. And they know, they know how to do. Mereka ahli dalam pekerjaannya. And they take the pile of stone and the truck dumps it. Mereka bawa batu yang besar dan ditaruh di sana oleh truk besar. Some big stone. Batunya besar-besar. Some little stone. Ada yang kecil. Some skinny stone. Ada yang tipis. Some big stone. Ada yang besar sekali. Just like you. Sama seperti kita semua. Some tall stone. Ada yang tinggi. Some short stone. Ada yang pendek. Some with hair. Ada yang punya rambut. Polished stone. That's good. But God said they are living stone. Tapi Tuhan mengatakan mereka semua ini batu-batu yang hidup. Not dead stone. Bukan batu yang mati. God came to bring you life and life more abundantly. Kerajaan Allah memberikan Anda kehidupan dan kehidupan yang melimpah. And God has you at the rock quarry. Dan Tuhan membentuk Anda di And penggalian He's itu. working on your life. Dan Dia sedang bekerja dalam And kehidupan when that Anda. stone gets just the right shape, Seperti batu itu dibentuk sampai sempurna. those men would pick up the stone Orang-orang itu akan mengambil and they batu set it itu in the wall. dan dipasang di And tembok. then they back up, Dan mereka akan mundur. they take it out. Mereka keluarkan Set lagi. it down. There's another. Cari batu yang lain. Sampai pas. Put it in, it fits perfect. Masuknya sempurna. God puts together from every region, every area, lively stones. Tuhan sedang mengumpulkan ini semua dari semua daerah-daerah batu yang hidup, yang baik. God's church is not an organization, it's an organism. Oh, gereja Tuhan itu bukan organisasi. Gereja Tuhan itu adalah organisme yang hidup. It's alive. Hidup, saudara. Traditions, old traditions will not build God's house. Tradisi-tradisi lama itu tidak akan membangun gereja Tuhan. Nor can it be built Tidak bisa juga dibangun with the intelligence of man. dengan kepintaran manusia. A preacher recently in the United States, Satu pendeta di Amerika he baru-baru was ini, being interviewed. dia sedang diwawancara. He said, we can build a church anytime, anywhere, and we don't need Jesus to build the church. Orang ini menjelaskan kita bisa membangun gereja dimanapun, kapanpun, tanpa adanya Tuhan Yesus. Because he said we can use electronic, we can use media, we can use all those giftings that we have to make the church known, and we don't need Jesus to build the church. Dia mengatakan sekarang ada teknologi, ada media, ada medsos. Kita nggak butuh Tuhan untuk membangun satu gereja yang baik. But the scripture I read to you says, except Tetapi firman Tuhan mengatakan Unless kecuali the Lord builds his house, jika bukan Tuhan yang then membangun rumah, build it in vain. mereka bisa membangun dan membangun semuanya akan sia-sia. And that church will collapse. Dan gereja itu di Amerika akan runtuh. But God's church Tetapi will gereja Tuhan come alive. akan bangkit dan hidup. That's why Itulah sebabnya at 75, saya umur 75. It's at punishment. 75, 75. Paul said that I'm very active. Pastor Paul mengatakan saya sangat aktif. Most churches after COVID Kebanyakan gereja setelah pasca COVID did not open for a long time. tidak buka lagi
Some jangka never. waktu yang lama. Kadang banyak yang tutup. But for me, Tetapi buat saya, less than 30 days, kurang dari 30 hari, I said, nope, we're going back to church. saya katakan, enggak, kita masuk lagi ke gereja. And because of it, Dan karena itu, they had passed a state law that said that all schools had to close. pemerintah itu membuat peraturan di mana semua sekolah itu harus tutup. And I said, no. Saya katakan, enggak. And the phone rang, Telepon and it masuk was from my governor. dari gubernur negara bagian Bishop. And the governor said, Dan gubernur mengatakan, he knows me and he knows dia our kenal church. saya, dia kenal gereja kami. He said, if you will go back to school, bring Yeah, your teachers back, Dia katakan kalau kamu berani membuka sekolah dan masuk lagi guru-gurunya and bekerja open your school to first responders, dan membuka pintu police, sekolah untuk firemen, first responder itu untuk polisi, untuk perawat, doctors, dokter, nurses. perawat-perawat. If you'll do that, Kalau engkau melakukan itu, my governor said, we will pay all your bills. gubernur saya mengatakan biayanya saya yang bayarin semua. You see, Anda perhatikan, when you let God build the church, ketika Anda mengizinkan Tuhan yang membentuk gereja, what man thinks it can do to shut the church down, apa yang manusia pikirkan bisa menutup you gereja, can't shut down God's church. Anda tidak bisa menutup gerejanya Tuhan. If God be for you, who can be Kalau against Tuhan you? bersama Anda, siapakah yang bisa menghalangi Anda? So my school Jadi sekolah saya grew 400%. meningkat jumlahnya 400%. Doctors, Dokter, policemen, polisi, all over the place. dari semua daerah. But for me, Buat saya, that was a little challenging ini masalah yang cukup menantang. to have all those policemen around. Oh, karena di kompleksnya Bishop banyak polisi. And when we had to go and wear masks, Dan ketika kita semua pakai masker, I understand when you have a sickness, it's okay. ya saya mengerti kalau Anda sakit, Anda pakai masker. But because my background, Karena background saya I was a gangster. dulu gangster. So I go into the bank with a mask on. Oh, jadi saya masuk ke bank dan pakai masker. And I got so convicted, I walked out. Dan saya merasa nggak enak, saya keluar lagi. I said, I can't go in. I feel like I'm going to do something. Karena dulunya gangster, kalau pakai masker masuk ke bank itu teringat masa lalu. Jadi dia keluar lagi istilahnya. See, God's church Gereja Tuhan is not going to be built by tradition tidak akan dibangun oleh tradisi or the manusia. intelligence of man. Bukan oleh kepintaran manusia. It'll be built by the anointing of Almighty Akan God. dibangun oleh urapan dari Tuhan. And nothing can shut down God's church. Dan tidak ada yang bisa menghalangi gereja Tuhan. My school today is larger than it ever was, and now I had to buy that building 42,000 square foot because the school just grew. Sekolah saya menjadi bertambah besar dan berkembang sampai saya harus membeli fasilitas yang tadi Pastor Paul jelaskan. From last year's school to the new school in September, Dari tahun lalu sampai bulan September ini, we added 52 new students kita punya 52 murid baru. because God says, that's my church. Karena Tuhan mengatakan, itu gerejaku. You see, when God says it's His, Ketika Tuhan mengatakan itu miliknya, the Bible says in Psalm, the earth is the Lord's, Mazmur mengatakan and the bumi ini fullness therein, dan segala and isinya, all that dwell therein. dan semua yang ada di dalamnya, itu miliknya Tuhan. Man cannot destroy what God has said is His. Manusia tidak bisa menghalangi apa yang Tuhan katakan itu miliknya. There's no war that's going to destroy God's earth Tidak ada perang yang bisa menghancurkan bumi ini. because God made that earth Karena Tuhan yang and He menciptakan made it for bumi. His people Dan dia menciptakan bumi untuk and He made umatnya. His church so untuk the gerejanya, church would flourish. Supaya gerejanya akan berkembang. Hallelujah. Let's go a little further. Mari kita lanjutkan. And
in 2 Corinthians 11:3-4. 2 Korintus 11 ayat yang keempat. But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness. Ayat keempat. That good? Getting it? Wrong. Oh, okay. But I fear lest somehow, as the serpent deceived Eve by his craftiness. Tetapi aku takut kalau pikiran-pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu, So your minds may be corrupted from the simple truth that's in Christ. Empat ya? Huh? Salah ya? What's the first, Bishop? The verse, I'm sorry. 2 Corinthians 11, 3-4. 3 dan 4. Ayat yang keempat sekarang. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kamu beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ayat 3 ya. God with great passion, Tuhan dengan begitu through sabar, the Holy Spirit, melalui Roh is Kudus, forming His church membentuk like the gerejanya stone. sama seperti batu-batu. Galatians 4:19. Galatia 4:19, Paul said he was laboring in birth until Christ is formed in you. karena aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. James 3:16. I'll just read it. You just repeat me. Yakobus 3:19. It's in the Bible. Yakobus 3:16. At the same time, James 3:16, at the same time, the Lord has laid his axe to the root systems of jealousy and selfish ambition. Sebab itu di mana-mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Hallelujah. God is coming Tuhan datang in his church ke gerejanya to change and to rearrange. untuk merubah, untuk mengatur kembali. And he sets every stone in its right place. Dan dia meletakkan setiap batu di tempatnya yang tepat. Pastors and leaders must hear God Gembala dan pemimpin harus mendengar suara Tuhan. and set people in the right places for the purpose of God's kingdom. Dan meletakkan setiap umatnya di tempat yang tepat untuk kepentingan kerajaan Tuhan. Hallelujah. Our number one goal is to rebuild by the Holy Spirit Yang, his church. yang pertama, yang paling penting adalah kita harus mendapatkan kembali urapan daripada Roh Kudus untuk gerejanya. Now we must do this through obedience. Ini harus semua dilakukan melalui ketaatan. The disobedience Ketaatan that's often seen in the church yang seringkali dilihat di gereja keeps God from building his church. Keeps God from building his church. menghalangi Tuhan untuk membangun gerejanya. And we must punish all disobedience Dan kita harus menghukum setiap ketidaktaatan so our obedience supaya ketaatan will produce fruit for the kingdom. akan berbuah untuk kerajaan Tuhan. The day of us saying, it's my choice. I want to do such and such. Seringkali yang menjadi masalah itu kitanya. Saya ingin melakukan ini dan itu. We must come to the place to say, not my will, but thy will be done. Kita harus datang ke sebuah tempat di mana kita mengatakan bukan mauku tetapi kehendak Tuhan. And as we surrender to his will, Dan ketika kita berserah kepada then kehendak he Tuhan, comes in the church dia akan hadir di gereja and he occupies the church. dan dia akan menguasai gerejanya. We had a move of God in our church in 1997. 1997, gereja Bishop itu dilawat Tuhan luar biasa. For 3.5 years, Selama 3,5 tahun, people came from all over the world orang-orang datang dari berbagai belahan dunia to our church. ke gereja kami. We had church Sunday, Kita punya gereja hari Minggu, Monday, Senin,
Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, for 3.5 years, selama 3,5 tahun, day and night. pagi dan malam. It's God's church. Gerejanya Tuhan. We make church according to our time Seringkali kita membuat gereja itu sesuai dengan waktunya kita, and according to our calendar. sesuai dengan tanggalnya kita. So what happened in our church, Jadi apa yang terjadi di gereja saya, we never advertised, kita nggak not pernah one promosi, time. nggak pernah promosi sekalipun. And in any night, we would see people, 80 people from Korea, Kadang-kadang satu malam kita mendapatkan tamu 80 orang dari Korea, a dozen people from Germany, 12 orang dari Jerman, people from Bolivia, orang dari Bolivia, people from all over the world dari came. berbagai belahan dunia datang ke gereja. We never once advertised one time. Padahal kita tidak pernah melakukan promosi satu kali pun. God said, I will build my church. Tuhan mengatakan, aku akan I membangun will build gerejaku. my church. Aku akan membangun gerejaku. And the gates of hell shall not Dan prevail. pintu neraka tidak bisa menghalanginya. People came, and at night, healing would flow through the church. Orang datang dan malam-malam kesembuhan itu bisa datang ke gereja. And no one prayed for anybody. Dan tidak ada orang yang mendoakan satu dengan yang lain. We came in and worshiped. Kita datang menyembah Tuhan. My wife wrote 100 songs. Istri saya menulis lebih dari 100 lagu. She can't sing, Istri saya itu nggak bisa nyanyi. but she can write songs Tapi tiba-tiba dia bisa menulis lagu-lagu. because she's an intercessor. Karena dia seorang pendoa syafaat. She spends time before the Lord, Dia mencari wajah Tuhan. and He downloads music Dan dia menerima download musik to a person who can't sing. kepada orang yang nggak bisa nyanyi. And it's a miracle. Dan itu mujizat. Amen. Amin. People would come Orang akan datang 25 years, 25 tahun, 30 years, 30 tahun, 10 years 10 tahun in wheelchairs. di kursi roda. And they would just come in and Mereka they'd datang. be put everywhere, all over the building. Mereka ada di mana-mana. And sometimes 10 o'clock at night, 11 o'clock at night, Tiba-tiba jam 10 malam, jam 11 malam. our church service didn't start, and it usually didn't end. Kebaktian gereja itu biasanya nggak ada mulainya dan nggak ada selesainya. When people went home, they just went home. Orang kalau mau pulang, ya mereka pulang aja. At 2 in the morning, Jam 2 pagi, in the daytime, underneath my pews, the seats, pada siang hari, di bawah-bawah kursi, there'd be hundreds of people laying on the floor under the pews ratusan orang itu seperti tiarap di bawah-bawah kursi. all day long. Sepanjang hari. And we couldn't clean the building for 6 months. Kita tidak bisa membersihkan gedung gereja selama 6 bulan. My janitors, the cleaning people, Tukang pembersih, they'd start to clean. mereka berusaha membersihkan. And then we'd go in and find them laying on the floor. Tiba-tiba ada orang di sana sedang menangis dalam Vacuum hadirat cleaner. Tuhan. The vacuum cleaner's running. Vakumnya itu berjalan, And they're on the floor. "Oh, Jesus." tetapi masih banyak orang yang menangis di bawah kursi. People came, Orang-orang datang have a meeting with untuk bertemu Tuhan. because He Karena Dia yang membangun the gereja. church. I don't want to go to a church that you built. Saya nggak mau pergi ke gereja yang Anda bangun. I've built so many buildings I can't even remember. Saya sudah membangun berbagai gedung gereja. Saya lupa. I want to go to the church Saya mau masuk ke gereja that He's built. di mana yang dibangun oleh Tuhan.
Because if he builds it, Karena kalau dia yang membangun, he'll come and dwell in it. dia akan datang dan tinggal di dalamnya. Solomon built a temple. Seperti Salomo And it said membangun that when he got ready to finish, ketika Salomo belum melihat the hampir glory selesai, of God came in kemuliaan Tuhan datang and filled the temple. dan mengisi seluruh And it bait says Allah. that the priests and the leaders, the preachers, were outside and couldn't get in the building. Dan semua imam-imam ada di luar tidak bisa masuk ke bait Allah. Here's the second piece. Ini hal yang kedua. God must build his church. Yang pertama, Tuhan harus membangun gerejanya. Bible said that I read to you in Psalm 127, except the watchman guards the city, they that guard it in vain. Mazmur 127 ayat 1, terkecuali pengawal melihat mengawasi kota, maka akan menjadi sia-sia. So the key is, Kuncinya adalah, if we let God have his church, kalau kita mengizinkan Tuhan memiliki gerejanya, he'll put his name over that church. dia akan menuliskan namanya di gereja itu. He'll dispatch angels to that church. Dia akan mengirimkan malaikat-malaikat ke gereja itu. He'll make sure that church has wealth and money. Dia akan memastikan gereja itu punya uang dan sumber daya. During COVID, Selama COVID, more money came in my church in those 4 years, gereja Bishop mendapatkan uang itu lebih besar dalam waktu 3 tahun that had come in 10 years before. dibandingkan 10 tahun di belakangnya. People we don't even know would send money. Orang-orang nggak tahu kemana mereka harus mengirimkan uang. You know, tractor trailers, the big trucks. Traktor, supir traktor besar-besar. My church is located by a real big, busy highway. Gereja Bishop itu di samping, kalau di sini jalan tol yang besar. One of my men came to me one day Salah satu jemaat pria datang and kepada saya said, look outside. dan mengatakan, Bishop, lihat keluar. So I go outside and I can see the highway. Dan Bishop bisa melihat itu jalan tol. And big trucks with lights on Truk-truk besar punya were lampu parked on the side of the road. akan parkir di pinggir jalan. And I said, what are they doing? Dan saya berpikir, itu mereka lagi ngapain? And the brother said, come. Dan Took me jemaat saya to the mengatakan, prayer room. saya diajak masuk ke ruang doa. Listen, Dengerin Bishop. we have a prayer room that's open 24 hours a day, 7 days a week. Kita punya ruang doa itu 24 jam 7 hari. So he took me in the prayer room, and on the floor was all these big, burly, long-beard truck drivers. Jadi di ruangan doa Bishop itu banyak sekali sopir-sopir And truk they yang had- badannya They besar-besar. had Jenggotnya. chains hooked to their belt, to their wallet. Mereka itu tipe-tipe orang yang dompetnya ada rantainya itu. Who's going to steal their money? Siapa yang mau berani nyopet dompet mereka? Mereka badannya Big besar-besar. tattoos Tato. everywhere. So I see one of the guys on the ground, and I go over and I kick him and say, hey. Oh, wow. I say, hey, he gets up, he's crying. Jadi bisa melihat ada satu sopir di sana, He Bishop stands iseng up. ditendang, orang ini banget, And kenapa I'm kamu looking up nangis? at him. Dia tuh tinggi besar. I Bishop said, sampai melihatnya begini. Why are you in here? Kamu ngapain di sini? He said, I was driving by the church Dia on the menjelaskan, expressway, saya lagi nyetir di tol, and something got in my truck. tiba-tiba ada sesuatu masuk And ke I truk began saya. to cry. Di truk saya And I mulai thought I was going to menangis. lose control of the truck. Nah, saya takut kecelakaan. So I pulled the truck over. Saya minggir di pinggir jalan, I got out of the truck. saya keluar dari And I truk, stood on the other side just crying. dan saya masih menangis I terus. said, Lord, have I lost my mind? Saya berpikir, Tuhan, saya ini udah gila atau apa? And I looked over the state fence. Dan saya melihat ada pagar pembatas itu, Real high. cukup tinggi pagarnya. And he said, I saw your building. Dan saya melihat itu gedung gereja, But there's gerejanya Bishop. nothing on my building says it's a church. Tetapi tidak ada tulisan ini gedung gereja. He said, I climbed the fence. Saya melompati pagar.
And I was looking for a place to go in. Dan saya cari jalan masuk I needed help. karena saya lagi butuh bantuan. And I found this room open, Dan saya menemukan ruang doa itu sedang terbuka. my prayer room. Ruang doa. And he said, I laid here for hours. And he said, one night I stayed here. Dan saya duduk di sini berjam-jam. Bahkan satu malaman saya ada di sana. And I looked around and I said, how come he and that one and that one, how come they're here? Dan Bishop melihat banyak sopirnya ada di sana, ada di sana, ada di sana. Kenapa mereka ngapain di sana? He said he got on his walkie-talkie. Oh, dia pakai walkie-talkie sesama truk, sesama sopir truk. And he said, listen guys, if you see my truck, pull over behind me. Dan dia ngomong, hey teman-teman, kalau kamu lihat truk saya, parkir di sana. I found a place where God's at. Saya menemukan tempat di mana ada Tuhan. Truck. Truk besar-besar parkir. God builds his church. Tuhan membangun He gerejanya. gets the glory. Dia mendapatkan kemuliaannya, Yes. bukan kita. Then, Kemudian the watchman. pengawas. I'm going to tell you the end of this, and then I'm only going to be a few more minutes. Ini hampir selesai. Except the Lord builds City Blessing, Terkecuali Tuhan yang membangun gereja City Blessing, his church, gerejanya, they that labor, mereka yang to no berupaya, avail. It's in vain. itu percuma. You sweat, Anda keringat, and you think that's the anointing running. Anda berpikir keringat Anda itu urapan Tuhan. But Tetapi, if the church is built by the Lord, kalau gereja dibangun oleh Tuhan, then the watchman in the church pengawas kota di gereja itu can protect the city. bisa melindungi kota itu. So get the church built right, Kalau gereja dibangun dengan then the benar, city will follow along. maka kota itu akan mengikuti menjadi benar. The politician thinks they're building Jakarta. Politikus berpikir mereka yang membangun Jakarta. Soon in October. What is it? Soon, October. Oh, sebentar lagi Oktober, Election. pilkada. Except the Lord build the house, the Terkecuali church. Tuhan yang membangun gerejanya. The watchmen Pengawas kota, are not the politicians. mereka bukan para politikus. God raises up prayer, raises up intercessors, raises up men and women that will not be turned away. Tuhan membangun pendoa-pendoa syafaat di dalam gereja yang tidak akan menghalanginya. My church is not known for the food and all that. My church is known for the fact it's a praying church. Gereja saya terkenal bukan karena makanannya atau hal-hal yang lain. Gereja Bishop terkenal karena gereja yang berdoa. On Friday night, the Nigerians are in there praying. Jumat malam orang-orang Nigeria di sana berdoa. Saturday, 4 times a day on Saturday, 9, 12, 3, and 6. Setiap Sabtu jam 9, 12, 3, jam 6. There's people in the prayer room praying. Ada orang yang berdoa di ruangan doa. Every day, there's 17 to 20 some people in the prayer room every day. Setiap hari ada 17 atau lebih orang-orang. Setiap hari ada orang berdoa di sana. I forgot to tell you this. Saya lupa menceritakan ini. God said, my house Tuhan mengatakan rumahku shall be called a house of prayer. akan dipanggil rumah doa. You can put any name you want on your church. Anda boleh punya merek atau nama But apapun. God says when you build my church, Tetapi Tuhan mengatakan ketika My aku membangun church gerejaku, will have the name as a house of prayer gerejaku namanya adalah for rumah all doa the nations. untuk semua bangsa-bangsa. Come on, give the Lord praise. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. The house of the Lord is a house of prayer. Rumah Tuhan adalah rumah doa. And our passion, our intercession will bring the presence of the Lord into our city. Dan doa syafaat kita akan membawa hadirat Tuhan atas kota. Every politician, governor, mayor in my area
Setiap politikus di daerahnya bishop, gubernur atau wali kota in the last 40 years selama 40 tahun terakhir, have invited me to come and pray for every one of them. mereka selalu mengundang bishop untuk mendoakan mereka. Because they understand Karena mereka mengerti that if the watchmen kalau pengawas kota aren't watching the city, tidak memperhatikan kota, they have no hope. mereka itu tidak punya harapan. Jakarta, Jakarta, Java, Jawa, Pulau Jawa, all of Indonesia semua Indonesia needs you. membutuhkan Anda. Not just to vote, Bukan hanya untuk mencoblos pilkada, but you are the ones that hold in your hand tetapi Anda yang the pegang. anointing of God. Anda semua yang For memegang urapan prayer can Tuhan. move mountains. Doa yang bisa Prayer memindahkan can make gunung. the impossible possible. Doa yang membuat Prayer tidak can mungkin cause menjadi peace mungkin. to come. Prayer can cause joy to come. Prayer Doa yang bisa membawa changes sukacita. drug addicts. Doa like yang me. bisa menobatkan pengedar narkoba seperti bishop. When I got saved, Ketika saya I diselamatkan, had dope in my pocket. saya banyak narkoba di dompet, di kantong Hair saya. down to here. Rambut saya panjang, Long goatee. jenggotnya juga panjang. Lots of hair. Banyak rambutnya. Okay. I'm good. Okay. I'm very good. The key was this. Kuncinya itu. I was wanted by the police, Saya ini dicari-cari polisi. and I had a contract on my head to be shot. Dan apa-apa mereka itu sudah punya kontrak. Ada yang kontrak untuk membunuh bishop. And I walked into a lively stone church. Dan saya masuk ke gereja yang dibuat dari batu-batu. I felt life. Saya menemukan kehidupan. I had not cried since I was 9. Saya itu tidak pernah menangis sejak saya umur 9. I was 22. Pada waktu itu umurnya 22 tahun. I walked in a church Saya masuk ke satu gereja. and I said, God, Dan saya mengatakan, Tuhan, if you're real, kalau engkau itu nyata, show yourself. tunjukkan dirimu kepadaku. When I left, Ketika saya meninggalkan tempat I took itu, the dope, threw it out my window, narkoba saya keluarkan, saya of my buang. car, and never again Tidak pernah sekalipun went back to drugs. saya kembali lagi ke narkoba. Never again. Tidak pernah lagi. But it's because I went to a praying church, Tetapi gereja yang saya masuki itu adalah gereja yang not a berdoa. complaining church. Bukan gereja yang banyak komplainnya. Some people's prayer life is just so they can criticize. Banyak orang berdoa itu supaya mereka bisa mengkritik. We need prayer back in the church. Kita butuh doa yang murni kembali kepada We want gereja. prayer in the government. Doa We untuk want prayer in pemerintah. the school. Doa untuk We need sekolah-sekolah. prayer in the church. Kita perlu doa di gereja. Amen. Amin. You can say amen or oh me. Now here it is. When the Lord builds the house, Ketika Tuhan membangun rumahnya, then the Lord sets up intercessors, sets up watchmen. Tuhan itu membentuk guard pengawas the kota untuk menjaga kota. You got to get it in the right order. Nah, urutannya harus benar, saudara. We have a lot of intercessory prayer groups Kita punya banyak kelompok-kelompok pendoa syafaat going all over the world and praying, keliling-keliling dunia dan berdoa. but we're out of order. Tetapi mereka keluar dari tatanan Tuhan. I have a tendency to say things kind of blunt. Saya punya kecenderungan untuk kalau bicara itu kita terus terang, saudara. Pastor Paul was telling me somebody was running for office, Pastor Paul menjelaskan ada seseorang Right. yang sedang ikut pilkada, a governor, mayor, or something. Oh, president. presiden. Sure. And he introduced me to him. Dan saya dikenalkan kepada orang itu. And I said, Dan saya jelaskan. no offense, but I just need to tell you this. Saya katakan, maaf Pak, saya ingin menceritakan sesuatu. You're not going to win. Bapak nggak akan menang.
Off to jail they sent me. No. And he didn't win. Dan dia nggak menang memang. I was in Malawi Saya di Malawi, and I'm preaching to an audience twice this. dan kebaktian mungkin jumlahnya 2 kali lipat ini. And a guy comes in Ada satu orang laki-laki datang, with some protocols, banyak pas pampresnya, banyak penjaganya, pengawalnya. I don't know who he is. Saya nggak tahu ini orang siapa. I think he's a great preacher. Mungkin kelihatannya kayak pengkhotbah yang luar biasa. He sits down right where Pastor Paul is Dia with his duduk di wife depan and dengan his istrinya, daughter. dengan putrinya. I'm preaching, Dan saya lagi khotbah. and the Lord says to me, Dan Tuhan berkata kepada Bishop, tell that man right there in the front row katakan kepada pria itu, to not run for president. jangan kampanye menjadi presiden. That the counselor is greater than the king. Penasehat-penasehat itu lebih besar daripada rajanya. He just sat there. Dia cuma duduk. And I ended up praying for his daughter. She ended up on the floor. Saya doakan putrinya dijamah Tuhan. God moved. Tuhan bekerja. And then he got up Dan pria ini berdiri to greet the people. untuk memberikan salam. He said, I just want to say this. Dia katakan, The dear bishop saya ingin mengatakan bahwa Bishop Board has been listening into my bedroom sudah menyadap kamar tidur saya, because last week I told my wife, karena minggu lalu saya ngomong ke istri saya, by the way, he was the vice president. pada waktu itu dia itu wakil presiden. And he said, I told my wife, Dia katakan, aku ngomong ke istri I'm saya, not running for the office of president. saya nggak akan ikut lari menjadi I'm presiden. taking my name out. Saya keluarkan nama saya. But I need it to be confirmed. Tetapi saya membutuhkan konfirmasi. And he became the counselor Dan dia menjadi penasehat to the president that won. kepada presiden yang menang. You see, when God appoints watchmen, Ketika Tuhan menetapkan the prophetic word pengawas will kota, flow. firman Tuhan akan mengalir. And God will begin to bring order where there's disorder. Tuhan akan menetapkan keteraturan di mana terlalu banyak kekacauan. We're believing that for our own country. Kita sedang mempercayai hal itu untuk Amerika sendiri. Amen. Now this is all confirmed in Matthew 16:18, and I will quit. Matius 16. I didn't say finish, I just quit. Matthew 16:18, King James, I will build my church. I've referred to it, but I want to give it to you. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. What it means, Aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. what it means is this. Artinya itu ini. His house, when it's built correctly, in obedience, Rumahnya ketika dibangun dengan cara yang benar, To his dengan word. berlandaskan ketaatan akan firman, the strongholds of evil alam maut over individuals and over cities terhadap rakyat maupun kota will be broken. akan dipatahkan. That's how come my governor called my church, my school, and had us reopen. Itulah sebabnya gubernur saya menelpon saya dan sekolah saya untuk membuka kembali pintu. That's why we write grants. Itulah sebabnya kita mengajukan proposal ke pemerintah. And we've wrote well over $22 million worth of grants. Proposal kita itu 22 juta dolar Amerika. The Bible says the wealth of the wicked is laid up for the just. Kekayaan orang fasik itu sebetulnya dipersiapkan untuk orang-orang benar. And pastors, I just said, I'm just desperate enough. Dan kepada gembala-gembala saya katakan, saya ini lagi membutuhkan, betul-betul membutuhkan. The wealth of the wicked is laid up for the just. Membutuhkan kekayaan orang fasik itu disiapkan untuk orang-orang yang benar. So my nickname is Just. Jadi, My name. nama saya itu orang benar, Just. I'm just crazy enough. Oh, okay. Translated, there's a twist there. Nama saya ini hanya. I'm just desperate enough. Saya ini hanya betul-betul desperate ya. I'm just hungry enough. Frustrasi.
Aha, I'm hungry, saya lapar, not to eat. bukan makan, tapi rasa lapar. And I have faith. Saya punya iman untuk percaya. God answers. Tuhan menjawab For the doa. righteous, the Bible says, the prayer of the righteous Doa orang avails benar. much. Besar kuasanya. Paul told us this in Ephesians 3:10. He Paulus tells us mengatakan ini. that through the church, that the manifold wisdom of God is revealed. Through the church, the manifold wisdom of God is revealed. Bersama-sama dengan semua orang kudus, dengan gerejanya, To the hikmat Allah itu dinyatakan to the rulers, to the authorities in heavenly places. kepada penguasa-penguasa yang ada di udara. I want to pray for you. Saya ingin mendoakan Anda. How many of you would say with me, Berapa banyak Anda akan sepakat dengan saya? we must let the Lord build his church? Kita harus mengizinkan Tuhan membangun gerejanya. You go in on Sunday Anda bergereja hari Minggu and you organize dan Anda mengatur semuanya. song, Lagunya, announcements, pengumumannya, preach, khotbahnya, go home. pulang Next Sunday, minggu depan. worship, Ujian, announcements, pengumuman, preach, khotbah, lunch, makan siang, go home. pulang. Understand? Anda mengerti? On the Sunday that God showed up, Di hari Minggu di mana Tuhan hadir, was just like every other Sunday. apakah rupanya seperti minggu-minggu yang lain? We didn't go home that night Kita tidak pulang hari itu till 2, 3 in the morning. sampai jam 2, jam 3 pagi. My whole church was crying. Semua jemaat itu People were nangis. laying on the floor weeping all day Orang- into the night. Orang-orang menangis dari pagi sampai malam. One of my children's rooms has 110 kids in the room. Salah satu kamar anak saya itu ada, These were 6 to 10 year olds. what's the number? 110. Oh, 110 orang anak-anak di sana. These are 6-year-olds 6 tahun to 11-year-olds. sampai 11 tahun. And one of my deacons came to me Satu penatua datang ke saya, dekan. and said, they're all on the floor. Mereka semua di lantai. They're crying. Mereka menangis. And there are puddles of water the size of their head. Dan ada air, dari air mata itu besar sekali sebesar kepala. They were there all day. Rupanya air matanya sampai segitu banyak, saudara. Nangis siang dan malam. You see, repentance Pertobatan changes the way we think. merubah cara pikir kita. We must come back to the place Kita harus kembali ke tempat to let God di mana mengizinkan Tuhan take his church back. mengambil alih kembali gerejanya. Stand to your feet. Berdiri, saudara. Put your hand out. Angkat tangan Anda. Father, Bapa, in Jesus' name, dalam nama Tuhan Yesus, I pray for an awakening. saya berdoa untuk kebangkitan. I did not come to spend time with you to bring you new programs. Saya tidak datang di sini untuk memberikan kepada Anda program yang baru. I came to create hunger. Saya datang untuk menciptakan kelaparan. That you'll be so hungry for God. Bahwa Anda akan lapar akan Tuhan. That many of you next Sunday when you go to your church, Banyak daripada Anda ketika minggu depan Anda ke gereja, you will stand in the pulpit Anda akan berdiri di mesbah. and di the altar, glory of God will come in. dan kemuliaan Tuhan akan The datang. presence of Jehovah will come in. Hadirat Tuhan akan datang. And you will have to let go and say, God is in the house. Dan Anda harus mengizinkan karena Anda tahu Tuhan ada di rumahnya. And if that begins to happen, Dan you need to let go. Kalau hal itu terjadi,
Anda Let perlu God be in charge. mengizinkan, Let God melepaskan. be Biarlah glorified. Tuhan dipermuliakan. It is not in the song. Bukan di lagu. Jesus never had a worship service. Yesus tidak pernah punya ibadah pujian. Music is not worship. Musik itu bukan penyembahan. It helps worship. Membantu But it's kita not menyembah, tetapi bukan itu penyembahan. We have made music Kita membuat musik worship. seakan-akan sama seperti So penyembahan. if I'm in the hospital Jadi kalau saya di rumah sakit and I can't speak anymore, dan saya nggak bisa berbicara lagi, I can't worship. apakah saya tidak bisa menyembah? Music is not. Musik itu bukan. Even preaching. Bahkan khotbah. God can say more Tuhan bisa mengatakan lebih in banyak. 1 second. 1 detik. Look how he spoke in the Bible to prophets. Perhatikan cara Tuhan berbicara kepada nabi-nabi di Alkitab. He tells Elisha, Dia mengatakan kepada Elisa, get up. bangkit, bangun. That's it. Cuman itu. We gotta speak in long Tetapi kita term. harus menambah-nambah. Kita harus khotbahnya panjang. We think in elegance of our long words, Kita berpikir kalau khotbahnya itu panjang, we somehow will draw God. kita seakan-akan akan menarik hadirat Tuhan. God is attracted to your broken heart. Tuhan itu tertarik kepada hati, setiap hati yang remuk. He's attracted to his own presence. Dia tertarik kepada hadiratnya sendiri. Where God's been, Di mana Tuhan pernah ada, he will come again. dia akan datang lagi ke sana. Pray with me right now. Doa Father, bersama dengan saya. come on, Bapak pray, Surgawi. pray. Pray in your Doa, tongue, doa. pray in your Lepaskan language, doa Anda. pray in English, pray in Doa dalam Indonesian, bahasa pray. Anda, Just doa pray, dalam just bahasa pray. lidah. Lepaskan doa Karusha Anda. barote sabaka. Oh God, Barusha badedebisita. Oh God, be glorified, be glorified. Tuhan, dipermuliakanlah. Wind of God, Amin, blow, Tuhan. blow through this place. Let the wind of the Spirit of God Biarlah be released Roh out of Kudus heaven menjamah. and let it blow upon these hearts today. Blow upon the Hembuslah. minds of your Jamalah people setiap hati. today. God, put hunger in our hearts. Tuhan, Put a berikan fresh kelaparan, hunger, rasa lapar a dan fresh haus. hunger. Urapan, rasa haus dan lapar yang baru. A hunger for you, God. Aku haus A akan hunger Kau, for Tuhan. more of you, God. Kami ingin Kau lebih lagi, Tuhan. We say, Lord, Kami katakan, Tuhan, you can have our church. Engkau boleh menguasai, berkuasa kembali atas gerejamu. Forgive us Ampuni kami, for taking over karena selama ini telah mengambil alih. when we should have been surrendering. Sebenarnya, di mana seharusnya kami hanya berserah. I pray that you move all over this city Kami berdoa agar Engkau menjamah kota ini with a fresh love, dengan kasih, rasa kasih a sayang, fresh hunger rasa lapar, for the presence of Almighty. lapar akan hadirat Tuhan. Some of you, Beberapa dari Anda, you need to give your heart Anda perlu memberikan hati Anda, afresh back to the Lord. hati yang baru kepada Tuhan. Some of you have allowed yourself to drift away Telah mengizinkan selama ini untuk menjauh dari Tuhan. and you're off course. Dan Anda sudah keluar dari jalurnya Tuhan. I don't care if you're in leadership or what you do. Saya tidak peduli apakah Anda seorang pemimpin di gereja atau siapapun. The wind of God. Angin, hembusan Tuhan. We were in an office, and I'll close the prayer with this story. Listen good. Kami ada di satu Don't have to kantor. look, you can just listen. Tetap tutup mata, dengarkan saja. A day ago, we were in an office here. Kemarin, I'm saya not ada di satu telling you where that kantor. office was. And nowhere else that we looked, Tidak ada lagi tempat yang kami lihat. the wind started to blow. Ada angin mulai berhembus. Pastor Paul was there, my wife was there, Pastor Paul ada di sana, istri saya ada di and the sana. wind was blowing these bushes like this. Tiba-tiba Back angin and itu forth. berhembus. Kita melihat
tanaman itu And I bergoyang. looked at it and I said, Lord, Dan saya melihat out Tuhan, this window it was not blowing. Out this window it was not saya blowing. melihat jendela ini, Out that angin, window it was not angin tidak blowing. berhembus, di sana angin Just tidak berhembus, right there. tetapi persis di sana. Every move of God always comes with the breath of God, Setiap gerakan Tuhan with selalu the ada wind of God. nafas The Tuhan, upper room, angin Tuhan. the church was birthed in a wind. Ketika The church jemaat got mula-mula birthed berdoa, in the wind. urapan Roh May Kudus the diberikan. wind of the Spirit of God blow over this room and over this people. Hembusan May the angin. wind of Hembusan God angin. begin to blow on your Hembusan heart angin and on mulai your mind jamah afresh. Anda. May you Urapan feel baru. the wind of God Biarlah out of your belly nafas will Tuhan flow mengalir dari dalam diri rivers Anda. of living water. Sungai hadirat Tuhan. Wind of God, wind of God. Angin Tuhan, angin Tuhan. Can I pray? Pray. Pastor Paul. Pastor Paul, Bishop minta izin berdoa. Will you pray? Anda Will you pray? doa bersama-sama dengan Jesus said, doa. How come you cannot tarry? Tuhan mengatakan, kenapa engkau tidak bisa For an berjaga-jaga? 1 jam saja. Prayer has become something that you're not familiar with. Doa, May God reopen the heavens over your life. doa saat ini. Father, I pray right now, Bapak, let saya the berdoa. sweet wind of the Spirit Biarlah hembusan Roh Kudus. Spirit of God, come on. Stay in prayer. Stay in prayer. Stay in prayer. Kabatesa. Pandetebo. Ayabo kushabale bikasuda. Kabaroshe baka. Father, I pray, may these knees carry the burden of this nation. An ox, when he's in the field and the plow won't move, an ox will drop down on his 4 knuckles and pull the ox and pull the plow. He'll pull it and pull it and pull it, even to the point if it breaks his neck. He'll pull with all that's in him. God has made you like an ox, and you will be a man of prayer that will pull the thing through the plow, through the field, and harvest will come. Thank you for longevity of life. Terima kasih untuk Thank umur you yang for panjang. tenderness, oh God. Lord, I thank you. Tuhan, aku mengucap syukur. Here stands a man well up in years that says in his heart, Seorang laki-laki di visit umurnya me yang again, lanjut. Lord. Visit me again, God. Jamah dia Tuhan, hampiri dia. Fresh fire. Fresh fire. Oh, I hear a cry. It's right in here. My hand's on it. There's a cry that's down in there now. Oh, and it wants to come up and wants to come out. Oh, release them today, Lord.
back to the hunger, back to the place where nothing counted and nothing mattered but your sweet presence, Holy Spirit. Hunger, God. Create hunger, God. Nothing will satisfy. Nothing will satisfy. Fresh hunger, Lord. Hunger, God. A fresh hunger. Oh, Father, thank you. This week, Minggu ini, in the next few services that we're together, dan kebaktian-kebaktian Anda yang kita I akan pray that bersama-sama. God will invade this place Saya berdoa agar Tuhan with His menguasai glory, tempat His ini, majesty, di mana His kemuliaannya, omnipotence, kebesarannya, His awesome power. keluar biasaannya, kuasanya Miracles besar. will happen in your heart. Mujizat God akan will terjadi. change your Tuhan mind. akan merubah. You'll go home today and there'll be a burden in you to just Akan ada close the beban. door and Akan get ada in beban. front of your God. May God ignite a prayer Biar Tuhan movement membangkitkan kembali doa, rasa haus untuk berdoa.